लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और वज़ीर आज़म का जो आज का पंजाब का अहम दौरा है, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूं, उसकी डेवलपमेंट्स पे थोड़ी देर में बात करता हूं। पहले मैं बात करना चाहता हूं एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी बिलावल जरदारी जो है वो बड़ा फुदक के बातें कर रहा है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये और जहां से इन्होंने फड़दड़ के नाम लिया हुआ है अपना, उसकी मैं जमहूरियत की पहले तो कहानी अवाम को बता दूं। हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमें, आल्दो कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनका हर सूरत एहतराम करना है, कब्रों का एहतराम करना है, लेकिन जिसके जो किए हुए कौमी गलत फैसले होते हैं उसको जरूर मेंशन करना होता है, किसी की हुई कौमी करप्शन को जरूर मेंशन करना होता है। लेकिन हमारी कौम का एक अजीब ही रोमांस है मरे हुए लोगों से। किसी बंदे ने 500 कत्ल किया हो, मर जाए तो उसको बहुत ही ज्यादा अजीम इंसान बना देते हैं। जरूर उसके लिए मगफरत की दुआ करें, हम सब ने मर जाना है, जरूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। क्या मीर जाफर, मीर सादिक को आज तक हम याद नहीं करते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन लोगों ने कफार की तरफ से जुल्म ढाए थे, हम उनको आज भी, हिंदा को हम आज भी उसके जो उन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ किया था, क्या हम आज भी वो बात नहीं कहते? ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया, कभी कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। एक अजीब रोमांस बर्पा किया हुआ है भुट्टो के साथ। अवाम को असल जो अवाम को हिस्ट्री है वो बताई नहीं गई। रोज शाम को भुट्टो की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमिर की गोद में पला, खत मौजूद है जिसमें आमिर को डैडी कहा। ये ऐसे ही है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब बाद में बहुत बड़े डेमोक्रेट हो जाएं। इसी तरह की बात भुट्टो की थी। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर हमारे सर पे चढ़ के नाचा जाता है। 73 का आइन दिया था, ये सुन लीजिएगा जरा। उर्दू तर्जुमा करूंगा क्योंकि यहां नून वालों की लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो अंग्रेजी कमजोर है, फिर कुछ और समझ लेंगे, फिर मिठाइयां वंडन के होते। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ 4 घंटे के बाद, कितनी देर के बाद? सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। ये 73 का आइन हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं ना, ये मैं उस आइन की आपको बात बता रहा हूं। द ग्रेट डेमोक्रेट भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनका एहतराम करते हैं, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन जो उनके काले पॉलिटिकल कारनामे वो बताने पड़ेंगे। सो जो भुट्टो साहब हैं, उन्होंने 4 घंटे में वो तमाम चीजें सस्पेंड कर दी। अब जरा सुन लीजिएगा क्या। आर्टिकल 233, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, वाइड क्लॉज 3 of Article 184 for the enforcement of fundamental rights provided for in Articles 10 safeguard as to arrest and detention, freedom of movement। शायद चौधरी साहब जरा सुनना, तो बारे भी उन भुट्टो साहब कुछ फरमान लगे ने। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कल परसों असेंबली लगा के नहीं बैठा था लोगों को इकट्ठा करके, इकट्ठ करना, बिलावल की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है बिलावल जरदारी, ये अपने इनके नाना के जमाने में ये असेंबली अलाउ नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की। अब मेरे जरा जर्नलिस्ट दोस्त भी सुन लें, आपने अगर तारीख पढ़नी है तो पुराने आपको सहाफियों से बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी चौधरी गुलाम हुसैन से, आपको बात करनी पड़ेगी मुजीबुर रहमान शामी साहब से, आपको बात करनी पड़ेगी उस दौर के सहाफियों से। वो आपको बताएं, नुसरत जावेद साहब से कर लें बिल्कुल, अब वो आपको बताएं कि भुट्टो साहब कितने बड़े डेमोक्रेट थे। ये हमें मत बेचें,
یہ نیا منجر ہمیں نہ بیچے. بھٹو کو ایسے گلیمرائز کیا ہوا ہے, اتنا بڑا کدھر آبن روڈو. کوئی ایسی بات نہیں تھی بھٹو صاحب کی. مخالفین کو قتل کروایا, مخالفین کو جیلوں میں پھنکوایا, جرنلسٹوں کو جیلوں میں پھنکوایا, ہر برا کام انہوں نے کیا تھا اپنے اقتدار میں. تو فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف سپیچ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, وہ سب کچھ انہوں نے سسپینڈ کر دیا. تمام جو فنڈامنٹل رائٹس تھے وہ سسپینڈ کر دیے. کتنی دیر کے لیے؟ اپنے سارے ٹینیور میں انہوں نے ان رائٹس کو, سر جی گل سن لو, نہیں سننا آئے ہو میری جان, سن لو پھر. وہ تمام رائٹس انہوں نے سسپینڈ کر دیے بھٹو صاحب نے. اور وہ کب بحال کیے؟ وہ پھر کبھی بحال نہیں کیے اپنے دور اقتدار میں, جب تک کہ وہ تختہ دار پہ انہیں پھانسی نہیں دے دی گئی. غلط پھانسی دی گئی تھی, نہیں دینی چاہیے تھی. میں اس چیز کے ساتھ نہیں ہوں. جو بھٹو صاحب کے ساتھ پھانسی دینے کا کام کیا گیا جس جرم میں, غلط تھا, لیکن یہ جرم ان کے تھے. ہمیں ان کو ہیرو بنا کے پیش نہ کریں. ہاں لیکن وہ وکٹم تھے, انہیں غلط پھانسی دی گئی, یہ درست ہے بات, نہیں دینی چاہیے تھی. یہ طریقہ نہیں تھا ایک ایسے بندے کو جو چلے, پہلے وہ ڈکٹیٹر تھا, پھر تو ڈیموکریٹ ہونے کی کوشش کی تھی نا, تو کسی صحیح ان کیسوں میں انہیں دینی چاہیے تھی سزا. فریڈم آف اسمبلی معطل کرنے کی, فریڈم آف جو سپیچ ہے اس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو, پاکستان کو توڑنے کے جرم پہ سزا دینی چاہیے تھی اگر دینی تھی تو یہ گلیمر ہم نہ بیچیں پیپلز پارٹی والے. اگلی بات میں کر دوں, آج سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی نے کہا ہے کہ خاتون اول جو ہیں ان کو پیسے دیے بغیر پنجاب میں کوئی تقرری نہیں ہوتی. آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ تو جیل کاٹ چکی ہیں, جیل سے ہو آئی ہیں, ان کے کارنامے بھی سب کو پتا ہیں, وہ کیسے تھدیاں لے کے پیسے لیتی ہیں. ان کے اوپر لوگوں نے اس چیز کے اوپر گواہیاں بھی دی ہیں, باتیں بھی کی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے خاتون اول کے بارے میں تو آپ ضرور لے کے آئیے, ورنہ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ گھر کی ایسی خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مغلظات نہ فرمائیں, ورنہ پھر آپ کو جواب اسی ٹون میں ملے گا. ہم ایک چیز کے قائل ہیں, آپ سیاست, مثلا مریم صفدر صاحب ہیں, سیاست میں ہیں, ہم ان پہ بات کرتے ہیں, سیاسی حد تک بات کرتے ہیں. ہم ان کے ذاتی, ان کی جو ذاتی پرسنالٹی ہے اس پہ کبھی بات نہیں کرتے. اللہ انہیں عزت دے, وہ ایک عورت ہے, ہمارے لیے محترم ہے. آصفہ بھٹو ہیں, ایک عورت ہے, ہمارے لیے عورت کے طور پر محترم ہے. سیاست کریں گی آپ کی والدہ, اللہ ان کے درجات بلند کرے, لیکن وہ کرپٹ تھیں, انہوں نے کرپشن کی تھی. یہ کونڈولیزا رائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ تو میں انکار نہیں کر سکتا. کیا وہ آپ کو ٹیلی فون کے اوپر نہیں بتاتی رہی جو اکاؤنٹوں میں چھپا کے پیسہ رکھا ہوا تھا, اس کی انفارمیشن؟ تو اس لیے ایسی خواتین کی طرف مت جائیے جو سیاست میں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کسی کے بارے میں کوئی ثبوت ہے تو ثبوت پیش کریں. یہ اپنی گلابی اردو کے اندر اس طرح کی مغلظات نہ فرمائیں, ورنہ آپ کو اس کا جواب آئے گا. تو یہ تو تھی, میں نے آپ کو گلیمر بتانا تھا آصف زرداری صاحب اور ان کے بیٹے کا. اس نے کل کہا کہ وہ سینمے کی ٹکٹیں نہیں بیچتا تھا, اس نے پورا سینما ہی بیچ دیا تھا. ہی تیسی کہنے ہیں کہ تیرے پیو نے پورا ملک ہی بیچ دیتا سی اس ٹائم سے, تو اسے سینمے دی گل کر دے ہو. واقعی ٹکٹاں بیچن تو شروع ہویا سی, پھر پورا سینما بیچ دیتا سی. اور آپ کے دادا جو ہے نا, وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو گالیاں نکالتے ہوئے ان کی ویڈیو موجود ہے. تو اتنا کوئی اچھے کارنامے سیاسی آپ کے نہیں ہیں. دوبارہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کے نانا پہ یا دادا پہ کوئی ذاتی حملہ نہیں کر رہا, کیونکہ آپ نے پنٹر چھوڑ دینے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں ذاتی حملے اور گالیاں دینے کے لیے, پٹے کھول دینے نے. تسی ایک فرق جان کر جیئیں. اگر بلاول صاحب آپ کی ذاتی زندگی پہ بات کروں, میں بات کروں کہ آپ آلو کھاتے ہیں کہ گوبھی کھاتے ہیں, میں بات کروں کہ آپ پانی جو ہے وہ سادہ پیتے ہیں یا میٹھے والا پیتے ہیں, تو یہ غلط ہوگی, بکواس ہوگی, گستاخی ہوگی. لیکن اگر میں بات کروں کہ آپ نے سندھ پولیس کی کتنی گاڑیاں غلط استعمال کی ہیں, آپ نے کتنے جرنلسٹ وہاں قتل کروائے ہیں, آپ کے نانا نے کس طرح فنڈامنٹل رائٹس مجروح کیے, کس طرح پاکستان کو دو لخت کیا, یہ سیاسی باتیں ہیں. وہ ایک دفعہ احسن اقبال صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے نانا نے قائد اعظم کی مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا؟ ہمارے میاں زاہد سرفراز صاحب ہیں فیصل آباد میں, ان کے انکل نے وہ الیکشن ہرایا تھا ان کے نانا کو.
یہ سوال کیوں پوچھنے کی نوبت آئی؟ نہیں پوچھنے کی ضرورت تھی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم تیسری نسل ہے ہماری پاکستان کی خدمت اور پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے. تو اڈی پہلی نسل تھے پاکستان کے خلاف سی, وہ تو ہاری تھی الیکشن لڑ کے پاکستان. تو میں نے جب سوال پوچھا تو واپس انہوں نے گالی دی. تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ سیاسی سوال کا جواب سیاسی ہوتا ہے. اگر آتا نہیں تو پھر منہ پہ بے شرمی کی مسکراہٹ لے آیا کریں, گالی نہ بکا کریں واپس. سیاسی سوال کا جواب سیاسی ہوتا ہے. ابھی بھی جو میں نے بات کی ہے, جو عدی فریال ہے, وہ ایک عورت کے طور پر, ایک بہن کے طور پر, ایک ماں کے طور پر ہمارے لیے عزت کی جگہ ہیں. ان کے پولیٹیکل کنڈکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم, آپ کی چھوٹی بہن نے آج تک کوئی پولیٹیکل آفس نہیں لیا, وہ ہماری بہن ہے. آپ کی جو آپ سے چھوٹی بہن ہے, انہوں نے کبھی کوئی پولیٹیکل آفس نہیں لیا. بختاور صاحبہ نے, ہماری بہن ہے, عزت کی جگہ ہے. ہم کبھی غلط بات نہیں, ہم تو یہ بات بھی نہیں کریں گے کہ ان کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں سرکاری یا نہیں دیتے. ہم کبھی ایسی باتیں آپ کے ساتھ نہیں کرتے. لیکن آپ ہماری گھر میں بیٹھی عورتوں کو ایسی بکواس کریں گے تو پھر آپ کی 7 نسلوں کی جو سیاست ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا. ہوں آج پہلے تو تھوڑا دس رہی ہے جیسے تہاڈا انٹرسٹ ہے ایڈا تہاڈی. آج پرائم منسٹر صاحب کی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک نیا پیکج لے کے آ رہے ہیں جس میں ساؤتھ پنجاب کا جو ایسٹ اور ویسٹ کی کنیکٹیوٹی ہے, اس کے جو بڑے روڈز ہیں ان کی بات ہے, جس میں بہاولپور کو موٹر وے کے ساتھ جوڑنے کی ڈوئلائزیشن کی بات ہے, جس نے اور ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں, بڑی سڑکیں ہیں, بڑے منصوبے ہیں, اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, بیٹھک ہوئی ہے چیف منسٹر کی, اور گورنر پنجاب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. سمسام بخاری صاحب کی اور آصف نقوی صاحب کی پرائم منسٹر سے الگ ملاقات ہوئی ہے. اور ان تمام ملاقاتوں کے اندر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, جو یہ اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر کیا جا رہا ہے, اور مقصد ایک ہے, ابھی فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے, مقصد ایک ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ رہ گیا ہے جو پاک فوج کا ہے تو اسے بھی پنجاب پولیس بنا لیا جائے, وہ بھی ان کو سلوٹ مارے اور ان کی مرضی کے اوپر اپائنٹمنٹس کریں. جو نواز شریف نہ کر سکا وہ اب دوبارہ اس حلے سے آ کے وہ کرنے کی سازش ہے اپنے بیرونی آقاؤں کے نام کے اوپر. تو اس لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی تیار ہو گئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد قومی اسمبلی کے اندر بلایا جائے گا اجلاس, اور اس کو ناکام بنا کے ہمارے پاس اسٹریٹجی اے ہے, بی ہے اور سی ہے. انشاءاللہ اے میں ہی نبیڑ دیں گے انہیں. اور آپ ذرا میدان کھلنے دیں, آپ کو نہ وہاں پر یہ سیاسی بونے نظر آئیں گے, نہ یہ سنتھیٹک مٹیریل سے بنے ہوئے سیاسی لیڈر نظر آئیں گے, اور نہ ان کی گلابی اردو کی باتیں نظر آئیں گی. لیکن ایک بات ضرور ہے, اس کے بعد ہم بلاول زرداری کے لیے حکومت کی طرف سے قومی خرچے کے اوپر حکومت کی طرف سے اردو سکھانے کا انتظام کریں گے. اردو وہی سکھائیں گے جو میرے استاد تھے, جو ڈنڈے بھی لگاتے تھے اور جوتے بھی لگاتے تھے, جو ہمارے زمانے کے استاد تھے. تو اسی سکول میں, گورنمنٹ سکول میں ان کا ایک پیریڈ لگوایا کریں گے. ان کو اب ہم نے اردو سکھانی. اب آپ کا سوال ہوگا قومی پیسے پہ کیوں؟ یہ جب بولتا ہے تو جب قوم سننے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو سیکرٹ کوڈ میں بات کرتا ہے, وہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں, جو کانپیں ٹانگ رہی, تو بندوں کو محنت کرنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے. انصاری صاحب کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے کیا رہا ہے. تو یہ جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس طرح کے جملوں سے عوام کی جان چھڑانے کے لیے, یہ تو ہمیں پتا کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں, تو آپ کی کانپیں سے ٹانگیں پہ لے کے آنے کے لیے بات, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے لفظ کو بھی سیدھا کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک ٹیوٹر رکھ کے دیں گے, گورنمنٹ اس کے پیسے پے کرے گی, کیونکہ پوری قوم نو وقت پا دندے ہو تسی, پوری قوم ٹرانسلیشن کرنے تے لگی ہوندی بلاول کہہ کی رہا آج. اس لیے ہم نے اس بات کا جواب دینا ہے آپ کو, اور انشاءاللہ جلد دیں گے. پہلے ذرا آپ کی عدم اعتماد کو ہم کر لیں. ہوں تسی جڑا سوال تو بڑا کاڑا آیا ہوا وہ پوچھو ذرا. دیکھیے میں نے تاریخ کی بات کی ہے, میں نے مستقبل کی بات نہیں کی. چودھری غلام حسین اس ملک کے منجے ہوئے
चौधरी गुलाम हुसैन मेरे इस यार कदी पासे तो भी जा लेने दिया करो गल। चौधरी गुलाम हुसैन साइड पोज भी एडा माड़ा तो नहीं जिड्डा तुसी बनाया हुआ है। चौधरी गुलाम हुसैन इस मुल्क के मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट हैं, वो मुस्तकबिल का हाल नहीं बताते। मैंने माजी की बात की थी, मैंने आपको करेक्शन कर दी है कि देखिए हर सहाफी का अपना जराए होते हैं, अपना उसका एक मतमा नजर होता है। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वजीर आजम साहब ने मुझे जो डायरेक्शन दी है कि इसके ऊपर जो जवाब देना है वो बड़ा क्लियर है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है वो वजीर आजम ने फैसला किया था। पंजाब का चीफ मिनिस्टर चेंज करना है या नहीं करना वो फैसला वजीर आजम ने करना है। कब करना है वो फैसला वजीर आजम ने करना है। इस टाइम हमारे सामने जो चीज दरपेश है, वो जो मैदान लगा हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो कौमी असम्बली के सामने है। और इंशाल्लाह मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द खान आपको बताएगा अपने वोटर और सपोर्टरों को। आपको भी पहुंचना होगा इस्लामाबाद, आपको बताएंगे आपने कब पहुंचना है। ये हमें जो 30-30, 40-40 लोग लाके डराते हैं ना, वो कोई हुकूमत और होगी। हम आपको बताएंगे जलसा क्या होता है, हम आपको बताएंगे पब्लिक गैदरिंग क्या होती है, हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। अगर तो आपकी नक्सीर ना फट गई, नसीर साहब नहीं कह रहे, अगर आपकी नक्सीर ना फट गई, पॉलिटिकल नक्सीर की बात कर रहा हूं, तो आपको पता लग जाएगा सियासी प्रेशर होता क्या है। तो बहुत जल्द, तो इसलिए ये फैसला वजीर आजम करेंगे, मुनासिब वक्त पर करेंगे। वो मुनासिब वक्त 5 साल पूरे भी हो सकता है, मुनासिब वक्त कभी भी हो सकता है। इसी तरह खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं वो इमरान खान को माइनस करके कोई नया सेटअप लाना के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, पहली बात तो ये समझ लें कि कुछ चीजें जो है ना वो माइनस होती नहीं है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो इमरान खान माइनस होता नहीं है जब तक अल्लाह ना करे, तो बाकी इमरान खान माइनस नहीं होता। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਐਹੀ ਸਰ सवाल भाईजान सामने देखो इधर। आपको और आपकी हुकूमत का होना था कि ये फेक न्यूज़ के जुमरे में आता है, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। तो क्या ये कोई आपकी फेवरेटिज्म है कि इनको आप इजाज़त दे रहे हैं कि ये आज चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की बात कर रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर की भी करेंगे? देखें, उनका मकसद ये है कि तो आप कहेंगे कि उनका मकसद ये है कि सलीम साहबी ने जियो पे दी होती तो आपने फेक न्यूज़ करा दी। अच्छा देखें, बात ये है आप सलीम साहबी वगैरह के बारे में, अब बेचारे के बारे में आपने जिक्र कर दिया है। मैं ऐड करने डॉक्टर साहब छोटी सी बात, ये तारीख में इमरान खान साहब क्या फैसला कर चुके हैं कि वो भुट्टो बन के जिएंगे या कबीना उन्हें मशवरा दे रही है कि स्टेटस को बरकरार रखें, नवंबर के मामला भी सेटल करें? अजरा मजाक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, अजरा मजाक कि ਤੁਹਾਡਾ रक्षा लेट आया है, ਤੁਸੀਂ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम ना आया, मैं ਹੁਣੇ ਪੁੱਟੋ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਟੋ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਪੁੱਟੋ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਣਾ ਯਾਰ? नसीर साहब कुछ इतलात थी कि यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और उसके लिए जो आपके अरकान असेंबली है वो भी बुलाए जाएंगे। पीएम की ये जो नाराज अरकान है, इनके साथ मुलाकातें होंगी, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होनी है यहाँ पर। आजकल प्राइम मिनिस्टर जिससे भी मिलते हैं उसको मीडिया नाराज और अरकान में डाल देता है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आते थे, आप भी विटनेस है, मैं भी हूँ, कमो बेश हर दफा 15-20 लोगों से उनकी मुलाकात जरूर होती थी। इस दफा भी 20-25 लोगों से हो रही है। तो ये नाराज अरकान नहीं है, ये एक सिस्टम के तहत डिवीजन वाइज हम प्राइम मिनिस्टर की लोगों से मुलाकात यहाँ कराते हैं। पहले भी कराते रहे हैं, अब भी करा रहे हैं, आइंदा भी कराते रहेंगे। गिल साहब, सलीम खान के पास 40 लोग थे, उनकी तरफ से आज बयान आया है कि हम 40 के 40 लोगों को इजाज़त दे दी है कि वो इमरान खान से मिल सकें। क्या अलीम खान के गुब्बारे से हवा निकाल दी आपने? और दूसरा, बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि जो ड्रोन लगा है उसकी बहन को ISI से कहा है कि उनकी तहकीकात करें। तो क्या तहकीकात हो रही हैं या नहीं हो रही? वो ISI की बजाय एक कंपनी है ICI पेंट, उनसे उनकी तहकीकात करवानी है। तो बिलावल साहब, इधर लाहौर में बड़े अच्छे थिएटर है,
अगर इस तरह का काम करना है तो इधर आ जाया करें, और सियासत करनी है तो वो पहला सवाल का जवाब दे दूं। अलीम खान हमारे भाई हैं, अलीम खान हमारा बाजू है, अलीम खान पहले भी हमारा भाई था, अलीम खान अब भी हमारा भाई है, और अलीम खान कल भी हमारा भाई होगा। भाइयों के दरमियान में कभी रिफ्ट नहीं पड़ती, और भाई जो है वो भाई रहते हैं। कई दफा डिफरेंट चीजों के ऊपर ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, हो सकते हैं। अलीम खान हमारा ऐसा भाई है कि जब हमारा दिल करेगा हम उनका बाजू पकड़ेंगे, जब उनका दिल करेगा वो हमारा बाजू पकड़ेंगे। अच्छा इधर सुन लो सर, फिर तो आ जाए मियां साहब, इस तो बाद इधर आना है। जहांगीर तरीन और अलीम खान इमरान नाल ही कर खान लो के सवाल। बड़े करीबी दोस्त थे। अब ये बताइए कि खान साहब का कोई डायरेक्ट इनसे राब्ता हुआ है या अभी दरमियान ठीक में हो दोस्तों गया, के नाल ऐड करो जी। अपोजिशन ने 3 शेरवानियां बनवा रखी है, मौलाना फजल रहमान ने लहदा, शहबाज शरीफ ने लहदा, और बिलावल साहब ने भी बना रखी है। किसके हिस्से में जा रही है, और आप उस तकरीब में शादी में मदद करेंगे कि कोई शेरवानी पहन ले उसकी? देखें, बात यह है कि ये शादी वाली शेरवानियां नहीं है जो इन्होंने पहनी है, ये सियासी शेरवानियां इन्होंने सिलवाई हैं, और उसके जो बटन है ना वो सारे हमारे पास हैं। अब शेरवानी को अगर बटन ना लगे तो तिना दी सेहत मेरे वर्गी बड़े भैड़े लगन के बटना तो बगैर, इसलिए बटन साढ़े को नहीं, दबावांगे काम। आपका सवाल ये है यार, जवाब तो ये तो मुनासिब तर्ज अमल नहीं ना, एक बंदे ने सवाल किया जवाब तो ले लो। मियां साहब का सवाल है कि क्या उनका राब्ता है? बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का उनसे राब्ता है, बता दिया था जिससे राब्ता है, और इस सवाल को आप जितनी बार भी पूछेंगे उसका जवाब वही है जो मैं पहले देता हूं। साहब ये बता दें कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई परवेज़ इलाही बरादरान, चौधरी बरादरान से भी, फिर कराची वालों से भी मुलाकात हुई जो आपके एहतियाती हैं, लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि जब तरीक़े आएगी तो हम मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। वो खुल के क्यों नहीं कहते कि तरीक़े आएगी तो हम हुकूमत का साथ दें? क्या कहेंगे इसके साथ? ये भी ऐड कर लें, जो ट्विटर आप बिलावल भुट्टो के लिए रखेंगे, क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी उर्दू सिखाएंगे? उन्हें भी हलफ उठाने में बड़ी दिक्कत का सामना। अच्छा ठीक, आप सवाल पूछ लें। गिल सर ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ जो हैं, पहले वो लोग जो हैं अपोजिशन वाले उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, अब वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या ये आपकी कोई सियासी चाल है या वाकई कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं? कोई चाल है? देखिए, बात ये है कि जो इजहार मोहब्बत होता है ना, वो कई दफा घूंघट में हो, अहदो पैमा में हो तो वो तब भी अच्छा है, खुल के हर दफा नहीं करते। तो कुछ बातें जरा ढकी छुपी भी रहने देते हैं, कुछ बातें जो है दिल से दिल तक बात रहने देते हैं, हमेशा हर बात खुल के बात नहीं करते। ते ए जरा मुंडा है, इनू एक अद्धा ब्लेड लै दियो, शेव कर लिया करे, बड़ा तत्ता है अजे, बहुत तत्ता है, कहना मैनू भी ट्विटर रख दो। सर्दियों से अब बाहर आई है, लेकिन हमने ये देखा है कि बिलावल और आपका चेहरा जो है चमकता रहता है, गोरे चिट्टे आप दिखाई देते हैं, कौन सी दोनों क्रीम इस्तेमाल करते हैं? भाई सवाल तो जानदार है, सवाल तो जानदार है, आप इसका मैंने जवाब दे देना है, आप इसका मैंने जवाब दे देना, लेकिन मसला ये है कि बिलावल ने गुस्सा कर जाना है, क्योंकि आपने साथ बिलावल को इकट्ठा कर दिया, वो मुनासिब नहीं है, इनको मैं अलहदगी में जवाब दूंगा। अच्छा सर, सवाल एक ले लें। आप एक तरफ खान साहब आप लोग कहते हैं कि ये बैरूनी साजिश है जो कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं चाहता था कि अदमत लाए, और जो खान साहब का लबो लहजा है, आप समझते हैं कि हालात सीरियस नोट पे ये वाकई ही इस तरीके के हैं? देखिए हालात तो सीरियस नोट पे हैं पाकिस्तान के कुछ आलमी ताकतें, कुछ बैरूनी अनासर, कुछ अंदरूनी अनासर, ये आज पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी पाकिस्तान पे ये बड़ी दफा हमला हो चुका, आज दोबारा हमला आवर है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दफा स्टेबिलिटी अचीव की है, भले इकोनॉमिक हो, भले हमारी फॉरेन पॉलिसी हो। हम अपनी मर्जी से मुल्कों को मिल रहे हैं, अपनी मर्जी के बयान दे रहे हैं, अपनी अवाम इंटरेस्ट के बयान दे रहे हैं, किसी के कहने पे किसी की जंग में नहीं जा रहे, किसी के कहने पे किसी से दोस्ती नहीं कर रहे। इसलिए मसला तो है, लेकिन इंशाल्लाह आपके जो पाकिस्तान की इस टाइम कमान है वो आपके बेहतरीन कप्तान इमरान खान के हाथ में है, और आप ये देखेंगे कि इस चैलेंज को, जैसे इतने पहले चैलेंज आए, इस चैलेंज को भी वो अबूर कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। मैं ये आपको कहूंगा कि सवाद ना आए तो पैसे वापस, ये आज आपको कह रहा हूं, इस तरीके से अबूर करेंगे कि आपको सवाद ना आए तो पैसे वापस। ज्यादा खतरा पाकिस्तान को अंदर से है या बाहर से है? पाकिस्तान को खतरा ज्यादा हमेशा अपने गद्दारों से होता है, इनसाइडर से। डोरियां बाहर होती हैं,
प्लेयर अंदर ही होते हैं वो। अच्छा गिल साहब, आप मेरा ख्याल बस कर दें। गिल साहब ये बताइएगा, ये पहले ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ सवाल? हाँ जी। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। पंजाब तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कैंसिल हो गया है, क्या उसका स्टेटस क्या है? क्योंकि देखिए, मैंने आपने मुझे प्राइवेटली भी ये पूछा था, तो मैंने आपको ये बताया कि पंजाब के डिफरेंट लोगों से मुलाकात है। उस सवाल को लोगों ने, किसी ने इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। ये हर दफा इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सहाफी बेचारे का कसूर नहीं होता, उसे कोई कह देता है, वो उसके ऊपर बेस करके सवाल करता है। मैंने पहले भी आपको करेक्ट किया, आज कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था। किसी बंदे ने ये गलत, हाँ, लेकिन ये जरूर कि आज बड़ी तादाद में एमपीएज और एमएनएज के साथ जो है वो मुलाकातें हैं, स्पेशली एमपीएज के साथ प्राइम मिनिस्टर की एक बड़ी तादाद में, और वो मुलाकातें हो रही हैं डिफरेंट इजलासों में। के बावजूद उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया कि हम वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करेंगे, उन पर क्या पार्टी डिसिप्लिन लागू होता है या नहीं? अच्छा, देखिए, बात यह है कि जितने भी हमारे मेंबरान हैं, भले प्रोविंशियल असेंबली में हैं, भले नेशनल असेंबली में, इस टाइम आपकी ज़ाहिरी बात है, जुस्तजू ये है कि आप फाइंड आउट करें कि किसने हमें वोट देना है, किसने नहीं देना, एक सहाफ़ी के तौर पर। लेकिन आपको ये समझना है कि किसी भी इज्जतदार शख्स के ऊपर इल्जाम लगाना, जिसने वो चीज गलत कमिट ना की हो, ये कितनी मुनाफिकत की बात है। इसलिए आप जितनी बार भी ये सवाल करेंगे, हम अपने तमाम मेंबरान का एहतराम करते हैं। हम किसी सूरत कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी की डिसरिस्पेक्ट हो और किसी मेंबर के ऊपर भी कोई उंगली उठाई जा सके। मैं आपको दोबारा ये खबर दे देता हूं कि हमारे तमाम मेंबरान हमारे साथ हैं। अंदर हर पार्टी में होती है, आपके अपने चैनल में होती है। कई दफा अंसारी साहब खबर दिंदे ने, वो नहीं चलती, किसी होर दी पहले चल जाती है। बट ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं होता कि अंसारी साहब दे अपने चैनल नाल डिफरेंसेस ने। ये इंटरनल बातें होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। लेकिन हमारे तमाम मेंबरान इंटैक्ट हैं, हमारे साथ, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे चलेंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब, मेरा सवाल रह गया।